राधे कृष्ण राधे श्याम बाजार करना मेरा काम। हे मंगला तुम्हें ग्रोतरा विचित्र कुसुम मनसो इंद्रमूर्ति अरुण मोहन कांति शीतल चंद्र बिंब अभय दहन दक्षिण अक्षमाला युवती नवकुमारी दिव्य रूप नमामि शक्ति दे मां शक्ति दे संक्रमित पाताल बड़ा धनबर जबरदस्त धारण कर जबरदस्त धारण कर दे नाही दया नाही क्षमा नाही ममता वो चाहे केवल हत्यार काम केवल हत्यार कामना नाम कंस नाम रावण ओ हेउछि ए राज्यर विषाक्त मनीष कहीं चली गलबे मनुआ आसी गले सबु काम हेई जिवो गुरु। अरे से माने किए रे तो सांगरे नहीं आसी अछु माने हेउछंती असली नकली बा ओरिजिनल डुप्लीकेट 1 नंबर 2 नंबर। अच्छा अबे से मानन को काम कोन कि रे ए मानो को काम हैला राती रे चोरी करती अच्छा दिन बेले डकियात करती छिना जगाले शाला मर्डर करती बोला बोला अबे ए मनुआ जहा कहउछि ए कथा कोन सत हाँ बस एटा सत। अच्छा
আরে তুমি দুই জন মো কামরে লাগিব তো এই মালে মাইল টঙ্কা পাই যাবে যদি যদি কাম ন করিছ হেলে তুম মানଙ୍କୁ মারি মারি শেষ করে দে আবে ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଶର ରାଣା ପାଇକା ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରେ ଉଲଟା ପାଲଟା ଶୁଣିଲ ନାଇଁ ବେ ଶୁଣିଲୁ ବସ୍ 100% କର୍ମ ଆରେ ମହାରାଜା ବେଲବଳରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଜଣେ ମହାରାଣୀ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ ଧନ ସମ୍ପଦ କୌଡ଼ି ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଶୁଣ ଗୋଟାଏ କଥା ସେ ଏକ ଅଳିଅଳ ଶିଶୁ କନ୍ୟା କରିସ୍ମାକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ରୂପରେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣିଲ ନା ଏବେ ହଁ ବସ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ତା ମା ବାପା କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ରହିବ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ନିଅ ଫାଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସଟା ନେଇଯାଅ ପରେ ଏ କାମଟା ଫାଇନାଲ ପୁରା ଟଙ୍କା ପାଇ କାମ କରିବ ଶାଲାକୁ ଛୋଡ଼େଇବାନି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମହାରାଜା ବେଲବଣରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଘ ମୂରତି ଧରି ରାଜକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଉ ସେଇ ଅରୁଣାଚଳ ରାଜ୍ୟପୁର ବଡ଼ ଅଧିକାର ପାଇବ ବୟସ୍କର ଖାଇବା ଏବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଂସ ଖାଇବ ମାଂସ